اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و السلام کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معتبر سلام کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ جن دوستوں نے سلام کا جواب دیا ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے جادو جنات، اسیب سے آثار، شیطانی اثرات اور شیطانی موکلات سے اللہ پاک ان کی مکمل حفاظت فرمائے۔ آج کا جو عمل ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں وہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو دشمن ہیں ہماری زندگی کے اندر وہ ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، اور ایسے دشمنوں کو ہم صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے ہیں، تو ایسا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ موکلات کا، جنات کا جو کام ہوتا ہے، ان سے آپ جتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی بھی آپ کام لیتے ہیں موکلات سے، کوئی بھی عمل ہے، ظاہری بات ہے اگر وہ روحانی عمل ہے تو اس کے روحانی جنات اور موکلات کام کرتے ہیں، اور اگر آپ شیطانی عمل کوئی کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے شیطانی موکلات اور جنات سے وہ کام لیتا ہے، تو ان کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہے نا آپ نے، تو وہ شیطانی عملیات میں ہو یا روحانی عملیات میں ہو۔ تو روحانی عملیات کیونکہ ہم بتاتے ہیں، روحانی عملیات کے ذریعے، روحانی جون سے وظائف کے ذریعے ہم آپ کو جون سے کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو وہ وظائف دیے جائیں جو مجرب بھی ہوں، چاہے وہ بکثرت سے بار بار بھی اگر آپ لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اور چوائس ہے کوئی نہیں، مطلب ادھر ادھر کی چیزیں بنا کے دینے کی بجائے وہ دیں جو بزرگوں کے مجربات ہیں، بزرگوں کے مشاہدات ہیں، جن سے بزرگوں نے فوائد حاصل کیے ہیں۔ ہاں، مختلف ترکیبات میں مطلب آپ اس عمل کو کریں تو یہ اتنا ضرور ہے کہ آپ کا جو دشمن ہے اس کو شکست فاش ہوگی، یعنی کہ اس کی ہار ہوگی اور وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، اور دشمن کو زج کرنے کے لیے یہ بہت ہی کمال کا وظیفہ ہے، اور دشمن سے بدلہ لینے کے لیے اگر آپ یہ عمل کو کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس عمل میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے زندگی میں کسی بھی معاملے کے اندر بندش لگ چکی ہے، یا آپ کے بچے پر، آپ کی بیٹی پر، یا آپ کے شوہر پر، یا آپ کے گھر پر جادو ہو چکا ہے، جادو کے ذریعے اولاد کو نافرمان کیا جا چکا ہے، شوہر کے دل میں نفرت پیدا کی جا چکی ہے، اور سسرال میں آپ کی عزت کو جون سا ہے وہ بالکل گرا دیا گیا ہے، یا پھر مرد و خواتین کے حوالے سے، کیونکہ یہ عمل مرد و خواتین سب اس کو کر سکتے ہیں، الغرض کے جون سا ہے اس کو آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، کوئی پریشان کرتا ہے، یا آپ کی اولاد جو ہے وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پڑھائی میں یعنی کہ مطلب ان کو لگتا ہے کہ ان کی صحبت بہت خطرناک ہو چکی ہے، غلط صحبت میں، غلط دوستی میں بیٹھنا اٹھنا شروع ہو گئے ہیں، یا پھر کسی جگہ پہ آپ جاب کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کوئی بندہ مسلسل تنگ کر رہا ہے، تو یہ ایک بندے کے لیے، یعنی کہ ایک بندہ ایک بندے کے لیے اس عمل کو کر سکتا ہے، ایک بندی کے لیے عمل کو کر سکتا ہے، یعنی کہ ایک عورت کے لیے، مرد کے لیے یہ عمل کرے گا تو زیادہ کامیابی ہوگی۔ ایسا نہیں کہ مرد عورت کے لیے یا عورت مرد کے لیے کرے گی، تو اس میں تھوڑا سا جون سا ہے اس کے موکلات میں، ترتیبات میں تھوڑا سا فرق آ جائے گا۔ کامیابی تو ملے گی لیکن اس کے لیے زیادہ اس کو سٹرگل کرنی پڑے گی، زیادہ اس کو زکوٰۃ صغیرہ دینی پڑے گی، زیادہ معاملات اس کو کرنے پڑیں گے۔ جس طرح ہماری جسمانی خوراک ہوتی ہے، اس طرح جو ہے روحانی مخلوقات میں سے جو جنات ہیں وہ بھی ایک مخلوق ہے۔ جس طرح ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، خوشیوں میں جاتے ہیں، غمیوں میں جاتے ہیں، فوتگیاں ہوتی ہیں، قبیلے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، برادریاں ہوتی ہیں، اس طرح ان کے بھی سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اشارتاً میں نے آپ کو ساری باتیں کی ہیں، اگر میں ہر چیز کو کھول کے بیان کروں گا تو ایک چیز پر 10 15 منٹ لگیں گے۔ تو جو مجھے ریگولر سننے والے ویورز ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کیونکہ میں نے ان چیزوں کی اکثر پیچھے کسی نہ کسی ویڈیو میں بڑی تسلی بخش وضاحت کی ہوتی ہے، تو مجھے بھی معلوم ہوتا ہے کہ میں نے ان کی وضاحت نیو ویورز کے لیے میں صرف اشارتاً بات کر دیتا ہوں، تو ریگولر ویورز کے لیے بھی، تاکہ وہ تنگ نہ آئے نا ایک بات کو بار بار سننے کی جگہ پہ، ان کو نئی معلومات حاصل ہو۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ان سے ہے وہ آپ لوگوں کے لیے جو ان سے زیادہ سے زیادہ، تو جو میں نے پیچھے چیزیں آپ کو گنوائی ہیں
वो जो पीछे पूरी जो डिटेल मैंने आपको बताई है कि जादू के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से, नफ़रत के हवाले से, उसके बाद औलाद की नाफरमानी के हवाले से, घर में, ससुराल में, बल्कि यहाँ तक कि अगर आपका रिश्ता तलाक तक पहुँच चुका है तो आप इस अमल को करना शुरू करें तो वो तलाक के जो शैतानी असरात हैं, देखिए इसमें बिल्कुल साफ वाज़ेह हुज़ूर की हदीस मिलती है कि जो शैतानी मखलूक़ात हैं और शैतान है जो, उसमें जो सबसे ज़्यादा उसकी फेवरेट डिश जौन सी है या फेवरेट गज़ा जौन सी है वो कौन सी है, वो मियाँ और बीवी के दरमियान तलाक है। यानी कि सबसे सारे गुनाहों में सबसे जो उसको लगता है कि मेरी खुराक जिससे पूरी होगी, असल में गुनाह ही उसकी खुराक है ना शैतानी मखलूक़ात की। जितनी आप गुनाह करेंगे उतने वो शैतानी मखलूक़ात ताकतवर होंगे, और जितनी आप नेकियां करेंगे उतनी रूहानी मखलूक़ात ताकतवर होगी। जितना आप सदका व खैरात वगैरह करेंगे, जितनी आप तस्बीहात वगैरह करेंगे, लेकिन उसका एक सिलसिला है, उसकी एक लिमिट है, उसका एक टाइम टेबल है। यानी कि अन्य करने से, हर टाइम करने से रजत होती है। एक टाइम टेबल है, एक तरतीबात है। मतलब आप शादी हाल में अपनी शादी का एक टाइम टेबल फिक्स करते हैं कि 2 से 4 बजे तक हमारा प्रोग्राम है, आप आए, आपको खाना खिलाएंगे। आप कोई बंदा 5 बजे आ जाता है, 6 बजे आ जाता है, या कोई बंदा आ जाता है सुबह 9 बजे, तो आप क्या करेंगे? आप अपना सवाल का जवाब खुद ही आप लें, कमेंट्स में ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? अपने आप से पूछे। इसी तरह जो मौक्कलात के अमलियात में वज़ाइफ का कानून होता है, वो टाइम की फिक्सिंग के साथ बहुत ज़्यादा उसकी अटैचमेंट होती है। अगर आप टाइम को फिक्स करके अमल करते हैं तो यकीनन आपको कामयाबी मिलती है। जुमे की दुआ में अगर आपने शामिल होना है तो फिर आप कमेंट करें। लाइक करना मैं समझता हूँ कि आपका हक बनता है, क्योंकि हमारी मेहनत होती है। तो हमारी हौसला अफजाई जब आप करते हैं लाइक करके वीडियो को, तो उससे हमारे दिल में मज़ीद ताकत पैदा होती है, हौसला पैदा होता है, ताकि हम मज़ीद आपके सवालों के जवाबात और आपके लिए मज़ीद ऐसे वज़ाइफ लेके आएँ जिनसे आपको जो उनसे रूहानी ताकत भी हासिल हो और आप मुश्किलात से और परेशानियों से भी निकल सकें। तो ये फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया करें और कोशिश किया करें कि आप वीडियो को चाहे मुश्किल से ही, लेकिन बटन लाइक का दबा दिया करें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। रूहानी निस्बत के हवाले से अगर कोई साथी रूहानी निस्बत करना चाहते हैं तो वो मेरे साथ मिलकर इन अल्फाज को दोहरा लें तो वो रूहानी निस्बत में आ जाएंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। ऐ अल्लाह, मैं अपनी ज़िंदगी के तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करता हूँ या करती हूँ। मर्द है तो वो कहेंगे करता हूँ, औरत है तो वो कहेंगी मैं करती हूँ। उसके बाद आपने कहना है कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया कादरिया में सोने पीर मुर्शद पीर रब्बानी हमदम सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह से मैं अपनी रूहानी निस्बत कायम करता हूँ या कायम करती हूँ। ये अल्फाज दोहराने से आप रूहानी निस्बत में आ जाएंगे तो आपको रजत नहीं होगी। और ये अमल रोज़ाना जब करना है आपने, तो रोज़ाना आपने उस टाइम पे पहले निस्बत कायम कर लें, फिर आसार लगा लें, फिर आप अमल कर लें, तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। तो अमल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल आसान अमल है और है बड़ा ताकतवर। यानी कि आपने अगर किसी भी मामले के लिए दुश्मन के ज़ुबान बंदी करनी है, या दुश्मन को आपने शिकस्त फाश देनी है, या कोई आपको फैक्ट्री कारखाने में नौकरी में किसी ऐसे मुकाम पे आपको कोई जलील करता है, तंग करता है, फ़ौरन ज़ुबान बंदी के लिए आपने सबसे पहले इसके 2 तरीक़ाकार हैं। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि आपने एक टाइम टेबल बनाना है, वो जो मैं आपको टाइम टेबल बना के दूंगा उस टाइम पे आपने उसी तरीके से अमल करना है जैसे मैं आपके गोश गुजार करूँगा, यानी कि जैसे मैं आपको बताऊँगा वैसे आपने अमल को करना है। उसके बाद आपको अचानक से किसी भी वक्त 24 घंटों में से दुश्मन का सामना होता है तो आपने फ़ौरन ये अल्फाज पढ़ने शुरू कर देने हैं। तो आपके सामने देखेंगे कि आपका दुश्मन जोन सा है वो खुद कितना, यानी कि अपनी उसकी ज़ुबान से, यानी कि एक बंदा है, मतलब ऑफिस में आप किसी जॉब कर रहे हैं, घर में कोई ऐसा इल्ज़ाम लगा रहा है आपके ऊपर, आपको ऐसी ज़बान दराजी कर रहा है, तो वो अपनी गुफ्तगू में, आप पढ़ाई कर रहे होंगे और वो अपनी गुफ्तगू में कोई अपनी ऐसी कमज़ोरी बयान कर देगा जिससे सारा केस उसकी तरफ वापस पलट जाएगा और सारे सुनने वाले जो हैं वो उसको थू थू करना शुरू कर देंगे। तो आपको महसूस होगा कि आपको तो कामयाबी मिल गई। तो यही कामयाबी है।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जलील होना शुरू हो जाएगा। जब भी वो अपने आपके खिलाफ बोलना शुरू करेगा वो खुद जलील हो जाया करेगा, अलगर्ज कि आपकी जान छूट जाएगी उससे। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपको जौन सा दुश्मन से बदला लेने का मज़ा भी आएगा और दुश्मन से आपकी निजात भी होगी और हिफाजत भी होगी। तो ज़ाहिरी बात है, अगर कोई दुश्मन है आपकी ज़िंदगी के अंदर तो मैं आपको ये ज़रूर यकीन दिलाता हूँ कि आप ये अमल को इस तरीके से, जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से आप कर लें तो इंशाल्लाह आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जब आपने अचानक से दुश्मन के सामने जाना है तो उसके चेहरे की तरफ देखकर आपने ये अमल पढ़ना शुरू कर देना और इसकी तादाद अकाउंट नहीं करनी, बल्कि आपने पूरी तवज्जुहात अपने अमल की तरफ लेकर आनी है और जहन में आपने ख्यालात में एक सोच पैदा करनी है कि इस अमल में, यानी कि आप दिमाग ही दिमाग में पढ़ेंगे, जुबान से तो पढ़ नहीं सकते उससे, तो जहन में सोच में आप उससे पढ़ते रहें और सोच में आपने ये भी लेके आना है कि इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं इस बंदे की या इस बंदी की फ़ौरन ज़बान बंदी करें और फ़ौरन जौन सा है ये जौन सा खामोश हो और इसकी शिकस्त फाश हो। इस तरीके से रूहानी ताकतें अपना काम शुरू करेंगी तो आपका काम पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। अच्छा, आपने इस अमल को करना कैसे? इस अमल को आप जौन सा है वो हफ्ते की रात को शुरू करें या मंगल की रात को, मंगल का दिन गुजार लें और मंगल की रात को शुरू करेंगे तो बुध का दिन तसव्वुर माना जाएगा। इसी तरह हफ्ते का दिन गुजार के तो आप इतवार तस्लीम की जाएगी वो हफ्ते की रात को। ठीक है ना जी। हफ्ते की या मंगल की रात को आप ये अमल करेंगे तो आपको जल्दी और पायदार किस्म का जल्दी फ़ायदा हासिल होगा। कोशिश करें कि अमल शुरू करने से पहले गोश्त का सदका दे दें, मोबाइल रखवा दें। सदका देने का मुकम्मल तरीका मैंने इस चैनल पर वीडियो अपलोड की, अगर नहीं देखी तो देख लीजिए कि जिन्नात नेक को कैसे हदिया करना है और शैतानी जिन्नात को, और उसके बाद ज़ेर ज़मीन और ज़मीन के ऊपर दरियाओं में, समुद्रों में, मछलियों में, और उसके बाद जो उनसे हवा में परवास करने वाले, ज़मीन पर रेंगने वाले, और उसके बाद घरों में जो हमने जानवर पाले होते हैं उनमें कबूतर, कुत्ते, बिल्ली वगैरह, उनको कैसे देना है नहीं देना है, वो तमाम सवालात के जवाबात और किस तरतीबात में, कितनी जो सा तरकीब में और किस तरीके से घर के शैतानी जिन्नात को कैसे देना है और रूहानी ताकतों को कैसे, वो सारा मैंने उस डिटेल के साथ उस वीडियो में बयान किया है। सदका देने का मुकम्मल तरीका इस चैनल पर वीडियो मौजूद है, आप वीडियो लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, तो अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद सर आपने अपना जो सा रूहानी निस्बत कायम कर लें, जहाँ पे आपकी जिस शेख से आपकी रूहानी निस्बत है वहाँ पे आप अपनी निस्बत कायम करें, कोई बिल्कुल मसला नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि आप अब जब भी अमलियात की दुनिया में कदम रंजा फरमाएं तो पहला दिन हो आपका या आपको साल हर साल गुजर चुके हैं, तो रजत से बचने के लिए बेहतरीन जो अमल है वो रूहानी निस्बत है। तो कोशिश करें रूहानी निस्बत को कायम करके आप अमल किया करें, इससे आपकी ताकत में मज़ीद इजाफा होगा। अब आपने आगे जो उनसे रूहानी निस्बत के बाद आपने इस अमल को किस तरीके से करना है समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने जो उनसे अपना हसार लगाना है, और ताकतवर तरीन हसार जिसका मैं ख़ुद आमिल हूँ और इसलिए मैं यही ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि दुरूद इब्राहीम का आपको हसार लगाना चाहिए। और भी हसार बहुत ज़्यादा ताकतवर है, आयतुल कुर्सी का, सूरह इखलास का, फलक का, नास का, सूरह यासीन की कुछ आयात मुबारक है उनका, और कुरान पाक की बहुत सारी आया मुबारक हैं। तो आसान ये है कि सब आसान तरीके से ये लगा सकते हैं। मज़ीद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मज़ीद आसार भी बताते रहते हैं, और जिस अमल के लिए जो आसार बेहतर होता है वो कोशिश करते हैं कि आपको वही बताया जाए। तो आप यहाँ पे 21 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के अपना आसार लगाएं। आसार लगाने के बाद आपने दुश्मन का मजबूती के साथ तसव्वुर बांधना है दिलो दिमाग में, या उसकी तस्वीर का या तसव्वुर का सहारा करके आपने इस अमल को पढ़ना शुरू करना है। ये अमल आप इशा की नमाज के बाद पढ़ना शुरू करें। दुरूद इब्राहीम 21 मरतबा पढ़ के आसार लगा के आप पढ़ें इन्ना शानिया काहुवल अबतर। यह कुरान पाक की एक छोटी सी सूरह मुबारक है, सूरह कौसर। सूरह कौसर में सबसे जो आखिरी आया मुबारक है, जैसे इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इसके बाद जो आया मुबारक आएगी ना इन्ना शानिया काहुवल अबतर, इस आया मुबारक को सर आपने जोन से है पढ़ना है 500 मरतबा। 500 मरतबा पढ़ के आपने इन्ना शानिया काहुवल अबतर 500 मरतबा पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपने कहना है इस अमल की जो रूहानी ताकतें हैं वो जाए और जाकर मेरा जो दुश्मन है फला बिन फला, उस दुश्मन की जुबान बंदी की जाए, जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पे एक ख़ास राज का मामला ये है कि अगर आपके ऊपर जादू या तवीज़ात या शैतानी असरात हैं तो आपने कहना है कि ज़ेर ज़मीन या ज़मीन के ऊपर कायनात पूरी में जिस जगह भी मेरे लिए तावीज़ात, शैतानी
دفن کیے گئے ہیں ان کے اثرات اور میرے وجود کے اندر باہر گھر کے شیطانی اثرات کو فوری اس طرف واپس لوٹا دیا جائے جہاں سے وہ آئے ہیں، تو اس طریقے سے وہ واپس اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور آپ نے عمل کے اختتام پہ کہنا ہے کہ اس عمل کی روحانی طاقتیں جو ہیں وہ عمل کام کو مکمل کرنے کے بعد ان کو روحانی اجازت ہے وہ جا سکتی ہے، اس طرح وہ روحانی طاقتیں واپس نہ آئیں گی اور آپ کو رجت بھی نہیں ہوگی۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، امید ہے کہ آپ کو مکمل عمل کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ جب آپ 500 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو یہ عمل آپ نے کم از کم جون سے ہے وہ 21 دن تک کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب جون سے تیسرے دن چوتھے دن آپ کو منزل اور کامیابی مل جائے گی، لیکن مکمل کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ 7 دن یا 11 دن یا 21 دن تک آپ مسلسل اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 21 دن کے بعد آپ اس عمل کے عامل بن جائیں گے، تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی زندگی میں کبھی ارجنٹ آپ کا دشمن آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کے سامنے وہ زبان درازی یا بدتمیزی یا جادو کرتا ہے، خود وہ عامل ہے اور جادو مسلسل کرتا ہے، تو آپ یہ پڑھنا شروع کر دیں تو سارا جادو اس کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔ اس طریقے سے آپ کی حفاظت ہوگی، دشمن کی زبان بندی ہوگی۔ عام روٹین میں آپ نے کثرت سے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے مسلسل پڑھتے رہنا ہے، اور عام جون سے وظائف کے عمل کی صورت میں آپ نے اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اجازت دیجیے۔